हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज किसी माने एकदम बढ़िया खाया को इच्छा है आ भल बनैया को भी इच्छा है तो ताकू ही नजर रखिकी आज बनईदेली यखनी पनीर और लच्छा परोठा जोटा कि खाया को बहुत ही टेस्टी लगे आउ जे के बिगनर भी बनई पार। तो ये मुझे अटा नहीं से ही मैदा को नहीं तेमे चाह तो खाली मैदारे भी बनई पार। मैदार बनइले तो माने वेल एंड गुड, किंतु आज टिके ना हेल्दी बनैया को कोशिश करी तो से कि अधा अधा ही नहीं मु अटा और मैदा को एतिरे विशेष किसी पकईबिनी, खाली स्वाद अनुसार लुण पकईकी पानी देकी जमती आम डेली लाइफ रे अटा चकटू बस से भाया ही अटा को आम चकटी नवा। बेसी किसी भी करार ना, तेल फेल कि पकेयार ना, बस जो भाया भाव आम अटार डो लगो टिके सॉफ्ट सा से भाया ही आम मैंने अटा चकटी नवा। ये देखिपु अटा चकटी नहीं आउ चल ढाका देकी रखीदबा। आउ एपटे मुठाए मु काजू को नहीं मु टुकड़ा काजू को नहीं तुम पाखे जो भी काजू अच्छे से तुम नहीं पार। तो ये आम गरम पानी को देदेबा, ताहले कौन हम ना फटाफट यहाँ भिजिज। तो यार पेस्टा बहुत भल तैयारी हब। काली यही वीडियोटा को ही पोस्ट करथिली किंतु मते डिलीट करिया को पइला यूट्यूब चैनल रु, कारण बहुत गुड़े वीडियो जो अच्छी ना मु स्किप हो जाइथिला आ मु माने बहुत माने हड़बड़ी रे थिली आ पोस्ट कर देइछि। पर जेतेबेले रियलाइज कली कि एटा कोन मु वीडियोटा पोस्ट कर देइछि तो सेति पे कि डिलीट करी कि फेर थरे एटा को नुआ रूप रे बनै कि तुमको पोस्ट करूछि। तो एठी 1 टीस्पून मु जीरा, 2 टीस्पून धनिया, 2टा सुखिला लंका आउ 1 टीस्पून टिके कम एठी मु पान मधुरी को नहीं जाइछि। आ सब को टिके ना को रोस्ट करिवा। ता छड़ा मु एठी गरम मसला नहीं गोटे छोट गोटे स्टिक दालचीनी नहीं आ गोटे कला अलैच आ 2टा छोट अलैच 3टा नहीं। तो एक टिके ना को भाजी नवा। जानिच तो वर्षा दिन टिके मॉइस्चर हो जाए तो माने यार खदड़िया ही पेस्ट करिवा। तो ये मु 1/2 टीस्पून खंडे गोलमरीच को भी नहीं एक किसी समय पर यार मॉइस्चर हटिया कि ही एक भाजवा और दरखंड करके एक आम यार गोटे पाउडर बनैया, कारण फाइन जदि पेस्ट बनैया यखनी पनीर रे जो कलर अच्छी से चेंज हो, कारण लंकार कलर रेड तो रेड हो। तो से कढ़ई नहीं मुझे बेसी बासन करूनी, देखिपु गोटे कढ़ई रे ही मु सब किछि बनई नेबी। तो पनीर एठी मु 200 ग्राम नहीं बड़ बड़ पीस करके काटी एक मैंने भाजी नवा। ये देखिपु कि भाजी सारी तो एक कौन करी जेहेतु स्टील कढ़ई टिके टिके तले आमर चिपकी जाऊँगी एक सब ये तरकारीटा यखनी पनीरटा पूरा गुआ घी रे ही बनइब, तेबे ही टेस्टी लगे। आ जदि गुआ घी न खाऊ तो तुम स्किप कर पार। तो ये मु गोटे ताटिया टिके पानी नहीं सेटा प्लेन पानी ता दिहरे ही मु पनीर सब को उठे दूची, कारण जितेबाला आम ग्रेवी रे पनीर पकईया चेमड़ न हो जाओ, बस पूरा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम सुपर सॉफ्ट बनईकरी तुमर पनीर टुकड़ा गुड़ाक माने रही थी। तो जो घी टिके ना बंची से मु अधा कैप्सिकम आ गोटे टमाटर रो मंजी काढ़ी ताकू भी डाइस रे काटी देइछे, ताकू टिके ना बस माने टिके आधा मिनिट भाया सटे करनबा। बस घीर गोटे कोटिंग चढ़ी गले ही एक आम काढ़ी दबा, कारण ग्रेवी रे पकईले से एमता भी कलर गुड़ाक चली जीव। तो ये आमर हो गला, बेसी भाजियानी एक गोटे प्लेट को काढ़ी नबा। एथरक देखिपु बस टिके ना टस करदेली खाली गुआ घीरे। आठी जो पनीर 2 खंड नहीं आ काजू को लेकिन तार गोटे पेस्ट आम बनई दौचे। पनीर देदेले तार जो ग्रेवीटा अच्छी ना बहुत बढ़िया देखा। तो ये कढ़ई नहीं से कढ़ई को तादिहरे मुझे घी को देदेली। घी को टिके ना तरलिया को दबा, बहुत गरम करियानी, कारण घी गरम करदेले ता बास्नाटा पूरा अलगा हो जाए। बस तरलिया जाए ही तुम वेट कर। ये लगभग मु 2 टेबल चामच भाया गुआ घी को दे देइछि। आ ये टिके ना को रिच तरकारी हुए किंतु खाइया को बहुत टेस्टी लगे गाइस। छुआ मैंने तो एते माने संतुष्टि रे खाइले जे कहियार नहीं। एठी 2 इंच खंडे अदा को मु छेची नहीं थिली ताकू पकई दौची। अदारू माने तार कंचा बास्नाटा जीवा जाए कि ही घी आम भाजवा। ये 2 इंच अदा को मु कुटी नहीं थिली
ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଦା ଟିକେ ନାକୁ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଲିଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛେ। ପକେଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତୁମେ ତୁମର ହିସାବରେ ପକାଇବ। ଏ ଲଙ୍କା ଟିକେ ବେଶୀ ରାଗ, ତେଣୁକରି ଉପରେ ଉପରୁ ସ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପକାଇଛି ମାନେ ରାଗ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ହିଁ ପକାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି କାଜୁ ଆଉ ପନିରକୁ ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇକିରି ଆମମାନେ ୟାକୁ ପୁରା ଘିଅ ଛାଡ଼ିବା ଯାଇକି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ କଷି ନେବା। କାଜୁ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହିଁ ତୁମେ ଚଲାଉଥିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତଳଟା ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲି, ତୁମେ ଚାହଁ ତ ଘିଅରେ ଦେଇପାର। ତ ଯେଉଁ ଜାର୍କୁ ଧୋଇକିରି ପାଣି ଦେଇଦେଲି, କାଜୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ବି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଚଳିବନି, ତ ଧୋଇ ଧାଇକିରି ପାଣି ବି ଦେଇଦେଲି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଏଥିରେ ପାଣିର ୟୁଜ୍ ବିଲକୁଲ ବି ହେବନି। ବାସ୍ କାଜୁ ଧୋଇକିରି ହିଁ ପାଣିଟାକୁ ପକାଇଲି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଳ୍ପ ଡେରି ୟାକୁ ମାନେ ଭାଜି ସାରିଲା ମାନେ କଷି ନେବା। କଷି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା କପ୍ ଦହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ହେବ କି ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ହିଁ ଏଥିରେ ନେବ, ମୋଟେ ଖଟା ଦହି ନେବନି। ଖଟା ଦହି ନେଲେ ୟାର ପୁରା ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ଦହିକୁ ନେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦହି ଯେହେତୁ ଫାଟିଯାଏ, ତ ମୋଟେ ବି ତୁମେ ଛାଡ଼ିବନି, ବା ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଳଉଥିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫୁଟଣ ଆସିଗଲେ ହିଁ ତୁମର ଆଉ ଫାଟିବନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଟଣ ଆସିଯାଇଛି, ତ ପାଣିରୁ ଛାଣିକିରି ଆମେ ପନିରକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଯେଉଁ ଅଛି ୟାକୁ ୟୁଜ୍ ତ ହେବନି। ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ପନିର ଭାଜିଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ପାଣିରେ ହିଁ ଅଟାଟାକୁ ଚକଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଖैର ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଭରିକିରି, ଟିସ୍ପୁନ୍ ଭରିକିରି ମୁଁ ଏଠି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ କି ମାନେ ଦଟିଆ ଭଳିଆ କୁଟିଛି ମୁଁ। ତ ୟାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ଆମେ ୟାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ବାସ୍ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ହିଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚିନି ନିହାତି ଦେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦହିର ବ୍ୟାଲେନ୍ସଟା ପୁରା ବରକରାର ରହିବ ତରକାରୀରେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟରକୁ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟରର ଖଟାପଣଟା ଏକଦମ ତରକାରୀରେ ଘୋଟିବାକୁ ଦେବାନି, ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ବେସିକଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଖନି ପନିରରେ ତୁମର ବିଲକୁଲ ବି ଟମାଟର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପଡ଼େନି। ମୁଁ ଖାଲି ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଏଇ ଟୁଇଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ନ ଖାଉଥିବ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହେରିକା, ତ ତୁମେ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାର, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପଡ଼େ ହିଁ ନି। ତ ଏଠି ମୁଁ 1/2 କପ୍ ଖଣ୍ଡେ କ୍ରିମ୍, ମାନେ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କଲି। ଘରର କ୍ରିମ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ବାସ୍ କ୍ରିମ୍ରୁ ଘିଅ ଛାଡ଼ିବା ଯାଇକି ହିଁ ୟାକୁ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଏଇ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ନାକୁ ମାଖା ଭଳିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଯେଉଁ ଝୋଳ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିଆ ସେଗୁଡ଼ା ବି ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଯିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଘିଅ ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ପନିର ବି ବହୁତ ଥିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକିରି ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଠି ଆମର ପୁରାପୁରି ୟଖ୍ନି ପନିର ବନିକିରି ତૈୟାର ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଗାଇସ୍, ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଇକିରି ବଡ଼ ଗୋଟେ ରୁଟି ବେଲି ଦେଇଛି। ଆଉ ତା ଉପରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତୁମେ ଚାହଁ ତ ଘିଅ ବି ଦେଇପାର। ଦେଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା ଚାରିଆଡ଼େ। ତୁମେ ଚାହଁ ତ ବ୍ରସ୍ରେ ବି କରିପାର, ମୁଁ ଏଠି ହାତରେ କରିନେଉଛି। ହାତରେ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ମଇଦାକୁ ଡଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଡଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଲଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଲଚ୍ଛା ବାହାରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା କଟର ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ୟାକୁ ପୁରା ପତଳା କରିକିରି ମାନେ ପଟି ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ପକାଇବ। ଯେତେ ପତଳା ହେବ ତୁମେ କାଟିନିଅ, କାଟିନେଲେ ତୁମର ସେତିକି ହିଁ ଲଚ୍ଛା ବାହାରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ କିରି ସବୁ ମାନେ ପଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲ କିରି ଘୁରେଇ ନେବ। ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଘୁରେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଟାଣିଦେବ। ଟାଣିକିରି ମୋଡ଼ିଦେବ। ମୋଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଗୋଲ କିରି ଗୋଟେ ଘୁରେଇ ନେବ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ପଟି ବନିଯାଇଛି, ତ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ଟାଣିଦେଲି। ଟାଣିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ କିରି ଘୁରେଇ ନେବ। ଘୁରେଇକିରି ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନଟା ତାକୁ ଉପରେ
ଉପରକୁ ଦେଇକିରି ଟକ୍ କରିନେବ। ଆଉ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତେଲ ପଡ଼ିଛି ତ ଏମିତିକା ହାତରେ ହିଁ ଦବେଇ ଦବେଇ ଗୋଟେ ରୁଟିର ସାଇଜ୍ କରିନେବ। ଏଇ ଦେଖ ପରଟାର ସାଇଜ୍, ପରଟା ତ ନୁହଁ, ପରଟାରୁ ଟିକେ ଛୋଟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବେଲିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଛା ବାହାରେନି, ମାନେ ସତ କଥା ଯେଉଁଟା, ଯଦି ବେଲି ଦିଅ ତ ନ ବେଲିଲେ ହିଁ ତାର ପୁରା ପତଳା ପତଳା ଲେୟାର ବାଲା ଲଛା ବାହାରେ। ତ ଏଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ବେଶୀ ତେଲ ଦେଇକିରି ଏକୁ ଆମେ ଭାଜିବା, କାରଣ ପୁରା ଭିତରଟା ବି ଯେମିତି ସେକି ହେବ। ଟିକେ ଦବେଇ 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 ଦବେଇକା ଆମେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକିରି ଏକୁ ସେକି ନେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେକୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହିଁ ସେକିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଭିତର ଯାଇକି ପୁରା ସେକି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପରଟା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତର ପୁରା ସୁପର ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଲଛା ଗୁଡ଼ା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଗାଇସ୍, ପୁରା ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲର ହେଇଛି ପୁରା ଲଛା ପରଟାଟା। ଆଉ ଘରେ ନିହାତି ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, 5 ଷ୍ଟାର୍ ବାଲା ରେସିପି ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଇସ୍ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତମ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜାଣନ୍ତି ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବଡ଼ବିଲରେ ରୁହେ, ଏଠି କୌଣସି ବହୁତ ଭଲ ହୋଟେଲ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯେତେ ପାରେ କି ଘରେ ହିଁ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲର ରେସିପି ବନେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ओके गाइस, फिर मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस एंड जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। को देखुछ निहाती कमेंट करके जनइब।